हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज के कोनो ब्लग शेयर करब ना, आज के बानाबो चिकेन पकोड़ा। सेटाई तोमादेर साथे शेयर करब। चलो देखे नाओ कि करे बानाई। प्रथमे चिकेनटा मैरिनेट करते हबे। तार जोन्नो रसुन, आदा, धनेपाता, काँचा लंका एकसंगे बेटे रेखेछि, सेटाई दिए दिलाम। तारपर जिरेर गुঁড়ো, लंकार गुঁড়ো, हलुद गुঁড়ো, धने गुঁড়ো और देव नुन चिनी स्वाद मतो। और मांसेर परिमाण যতটা থাকবে ততটাই কর্নফ্লাওয়ার দেবে। আমি এখানে 4 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি আর কর্নফ্লাওয়ার যতটা দেবে তার হাফ দেবে ময়দা। আমি 2 চামচ ময়দা দিয়েছি আর দেব একটা ডিম দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দেব। खूब कम उपकरणे घरे थाका जिनिस दिएई एरकम चिकेन पकोड़ा तैरी करा जाए। आमी एखाने 1 घंटा मैरिनेट करे रेखेछि। एबार डिप तेले फ्राई करे नेब। এইভাবে বানিয়ে একবার খেয়ে দেখো, বিকেলে চা বা কফির সাথে জাস্ট জমে যাবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। টাটা।